We have to follow the guidelines of the Sound Pollution Act, and we also have to see that people surrounding are not disturbed. But people cannot just come out and say that we don't want restaurant, we don't want music, we don't want anything. You go anywhere in the world where your husband or your son or your daughter will go to work, and if you find that Goa there is no good job or no better prospects, even if you go there, it is the same. Tingasuri music ha, Tingasuri restaurant ha, Tingasuri club ha, Tingasuri सगळे भाशेचे हे आहा. आमचे गोंयाकून एक्स्ट्रा आहा. आमी सगळे वर्ल्डाक भोंवून येता, सगळे कंट्रीनी भोंवून येता. आमी पळयला थिंगा आमी धा साडे धांक बंद करता जाल्यार थिंगा 2 3 पासून चालू आसता. सो they have already identified their places where you can play music, where you cannot play music. Indoors are there, outdoors are also there. So people should also respect that other people are also sleeping. There is a time limit given to you, 10 o'clock. You have to be as per that. सो खंय फरक येयलो पयलींचो काळ आनी आतांच्या काळान कितें डिफरन्स कितें येयलो हे सगळें म्युजीक चलता आनी कितें चलता थोड्यांक नाका थोड्यांक एक जाय टायमार कितें आसलें ते थोडेच जाण म्युजीक वाजयताले. आतां रेस्टॉरंटां वाडलेली आहा, बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट्स वाडलेले आहा. गोंया भायले लोक येवन हिंगा बिझनस करता आनी ते खातीर अशें दिसता की आदी 5 रेस्टॉरंटांनी म्युजीक आसलें, आतां ते 50 रेस्टॉरंटांनी म्युजीक जाल्लें आहा. त्या खातीर लोकूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा ह्या कारणांक लागून. आनी एट द सेम टायम बोथ हॅव टू को एक्झिस्ट. म्हणजे कितें आमचे बिझनसूय आहा ते को एक्झिस्ट जावप म्हणजे आदींसून आसले ते आतां वाडलेले आहा. बट यू कॅनॉट शट अ बिझनस बाय सेयींग दॅट 7 म्युजीक बंद कर. तशें जावंक शकना.